ओम शांति। मंगलमय कल्याणमय सृष्टिकर्ता निराकार शिव पितांकर नूतन शतप्रधान सृष्टि स्थापना कार्य निजर तन मन धन आउ समय संकल्प सबुकिछि को सफल करुथिबा परमात्मांकर श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु हृदयर कृतज्ञता शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात। कथारे अछि गोटिए गुली रे दुईटी शिकार, अर्थात कम खर्च सफलता दुई गुणा। केही केही मध्य कहिथांती कि ठाकुर देखा आउ कदली बिका। एही उक्तिरु पिला बेले शुणिथिबा एक मजादार कहानीटी मने पड़े। जणे दर्जी तांकर दुकान एक मफसल अंचल रे करिथिले, जहार अनति दूर रे एक जंगल मध्य थिला। सेठारे से नुआ नुआ ड्रेस सिलेई करिबा सहित राति रे शिखिबा पाई चाहुथिबा पिलामानकु मध्य सिलेई शिक्षा प्रदान करुथिले। थरे गोटिए चोर दल अनेक दिनरु चोरी करी गच्छित करी रखिथिबा सोना रूपा अलंकारर पुटुली को धरी सही बाट दे जाउथिले भागबंटुरा करी नवा पाई। घर भितरु किछि पाटी शुणी सेठारे टिके अटकी गले, तांको कथा शुणिले। भितरु दर्जी जनक तांको छात्र मानंकु तांको मजालिया ढंगरे कहूथिले, अरे तू ता हाथ को आग काटे। आउ जनकु कहूथिले, तू ठियाटा कौन हेचु, तू ता बेक को आग काटे। अर्थात सेमानंकु सार्ट तैयारी करिवार शिखौथिले। आउ दुई जनकु पैंट तैयारी करिवा शिखेइबा उद्देश्य रे कहूथिले, तू गोड़टा को धरी काटे। आउ जनकु कहिले, तू अंटा को काटे। मु टिके बाहर को बुली आसे। आर दुई जन कुआड़े गले एजाए काहींकी देखा नाहंती। जेउ दुई जन अनुपस्थित थिले तांको उद्देश्य रे एही कथा कहूथिले। ये कथा सबु शुणी एवं दर्जी बुढ़ांकु बाहर को आसीबार देखी चोर दल छानिया हो गले। सेमाने भाबिले ये निश्चय आमठारु भयंकर डकायत दल, तेणु आमठारु धन नेवा सहित आमको निश्चय काटी मारिदेबे। सेथिपाई तांको पाखरे जहा गहना पुटुलीटी थिला ताहा बुढ़ा पाखरे थोई देई कहिले, दयाकरे आमको छाड़ी दियंतु, ये धन सबु नहीं जांतु, आमे आउ जीवन रे केबे भी चोरी करिबु नाही। दर्जी महा चालाक थिले, किछि न कही केवल इशारा रे एठारु चाली जिबाकु सेमानंकु कहिले। चोर माने से स्थान छाड़ी पळेइले। दर्जी तांको छात्र मानकु डाकी हसी हसी ई कथा सबु कहिले एवं सबु धन रत्न पाई खुशी रे रहिले। कहिले, मु जेतेबेले तुम मानंकु एही परी कथा कहे, तुमे माने मुरुकी मुरिक हस आउ कुह, गुरुजी एमिति काहींकी कहउछंती। आजि देख एई भली कथा शुणी चोर माने भाविले आमे समस्तंकु धरी एठारे मारी तांको धनरत्न लुटुछु। तेणु सेमाने भय पाई धन तो छाड़ी गले, पुणी आउ केबे भी चोरी न करिबा पाई मध्य कथा देई चली गले। तेबे एबे आमे एई कथा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिबा। स्वयं निराकार भगवान कहउछंती कि वर्तमान मु तुम मानंकु
ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୂରେଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରେଇବା ସହିତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଆଉ ପାପ ସବୁ ଭସ୍ମତ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମରେ ଡବଲ ଫାଇଦା। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବା ଆତ୍ମିକ ଘର, ଯେଉଁଠାକୁ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ପ୍ରତି ସମୟ ନିଜକୁ ସତେଜ କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। କେହି ଯଦି କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟା ରୂପୀ ଶୀତଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ଦେଉଥିବା ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୁଅ। କେହି କ୍ରୋଧୀ ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ତୁମର ଦୟାଶୀଳ ଶୀତଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବରଦାନ ଦିଅ। କାହା ଉପରେ ତେଲର ଛିଟା ପକାଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ବା ଚୈତନ୍ୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରିବ, ତେବେ ଦୈବୀ ବା ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପର ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ଗାୟନ ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ମେଳାର ମଉଜରେ ରହିବ, ତେବେ ମାୟାର ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ କଥାବସ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଥିରେ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।